guys, welcome to vlog Lia Makilis kayo. Kung bago maka-channel ko, like and share, subscribe, boom! And mag-practice me of one big show sa July to no? July 22 sa Robinson City. July 22 mag-practice ay mag-final namin. Big show. Piyas sigit sa random family kami man guys. Family. Bawa nako'y kauban guys, pero bawal ipatanaw ang akong kauban og ako ang trainer Piyas sa tingo. Bawal sila magsaba-saba kasi magalit si Direk. Go. Opat kapikay ABC. Sige na kayo. Okay. And the fake. 1, 2, 3, 4, ano ka? And the girl and the fake and the fake and the girl and fake and the four and four girl and the girl and girl and then girl 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Go on the 1, 2, 4 and the fake and the 4 and the fake and the 4 and you wait this can play you. Joke lang guys, dili man na mo sayo. Dagang trainer na mo. Bago. 1, 2, 3, go. And the girl and the girl and 4 and the 4 and the 4. Ano yan po? 1, 2, 3, go. I am girl and the girl and the 4 and the 4 and the 4. 1, 2, 3, go. Pick up the girl and be the big girl. 1, 2, 3, go. And the girl 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 and the girl. 1, 2, 3, go. And the girl and the girl and the girl and the girl. Kasi ano ganun no? Big chow. Ano na yan, di ba? O ang step to, sunod na yan. Sumpay lang na. The fade and the fade. Ang gold and the fight tay and girl and the spades and the girl and the girl. 1, 2, 3, go. Pentekeyu kabum tapos kami na rin tanan ano rin abot say ang lahi pa nila tapos lahi pa na mo. So hamang kindigers man. Wala na yung tanan ako. Sir Otro, sir. Yes. And the girl and the girl and the fake and the fake and the fake and the fake thank you and the girl 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 okay. 1, 2, 3, go. And the girl and the girl. 1, 2, 3, go. And the girl and the girl. There and the girl and then and the girl. 2, 3, go. Friend the girl and the girl and girl and the girl and the girl and the girl and the girl. Second step. Ay, kaon sa tag Nutella be. Snack siya. Nutella. Gamay na kay sulod. Nutella na ha. Oh. Balik.
Una sana na. Direct, pwede mangayo o kutsara. Minsan naglala, magkukong na tela. Yes. Ikaw, anak lang. May siguro dito. Sa baba. Ako na. Anak. Naapo na mo ang mama diri, guys. Kasi naman si Tito Netelo. Pero amo ang step guys. Kasi nagkaon pa mo ang akong kauban na pa sa akong trainer. Mong siya ang step and the step. Step and the step. Care and then care. Kaya na. Ngayon ang akong kauban guys. Siya magkita. Kasi bawal ganain. Kasi di magpaabot. Di maabot guys. Ngayon nga lang ako. Yung undang-undag na. Mana guys siya. Naku, naman rin yung gawin. Lang. Ma, arat yung Nutella mo. Mana expire ang Nutella, ma? Ma? Mama? Ngayon nakabutang spire sa Nutella? Ha? Ma? Third babait. Wala akong panta sa nahulat niya. Hindi na guys. Sabi malapad nila kaon. Mapapagkukaon. Basag na kay ko. Pwede magtubig sa sir. Pwede ko mainom ng tubig ko ng pod. So, last dose. Ang buntagan tatan. Kapabito sa niya. 25 pa. 22. 20. 20 pa. Guys, may orasan ako ang ano na siya, alas 2. Guys, yun po siya ma-under. Kwarto ka na po niya. 8-2. 8-2. Ang word as mali o dito. Gina. Ma 8 na imong orasan ma. Ha? Sa dito 8-2 ya. 8-2. Sino ay practice na mi? 3 step na ako. Ano? Trainer. Yes.
Tapos, manudbit lang yan na. Tapos, kanina pa dato. Pikachu and the fake super and girl and then curl. No. And then curl 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 and curl and then 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 fake and then put. Guys, dunggan ninyo ang tingog sa among trainer na naapaduto pa anak. Ngayon nagyanak ko. Sige nga, tenor. Guys, ugma na pod mo. Ugma na, bye-bye. Mabush.